यूरोप जाना और वहाँ पर जाकर सेटल होना हर किसी का ख्वाब है, लेकिन हमारे पास मालूमात ना होने के बायस हम बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने में नाकाम रहते हैं जो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आज चलो बाहर के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे लग्जमबर्ग की और वहाँ पर मौजूद लाखों अपॉर्चुनिटीज़ की। लग्जमबर्ग जो यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है, जहाँ पर आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की सहूलियात मुकम्मल तौर पर फ्री हैं, उस मुल्क में लाखों के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किन किन जॉब सेक्टर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर अप्लाई करके आप आसानी से जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फील्ड्स की। अब अगर आपका ताल्लुक फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से है तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर, आप बैंकिंग प्रोफेशनल के तौर पर, आप अकाउंटेंट के तौर पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन एंड रिसर्च की तो आप लेक्चररशिप पर, प्रोफेसरशिप पर या रिसर्चर के तौर पर भी लग्जमबर्ग जाकर जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर वेटर्स, शेफ्स, बारटेंडर्स, बैरिस्टास, इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर एचआर मैनेजर हैं, अगर आप हायरिंग के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, अगर आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के अंदर हैं तो फिर भी आप आसानी से वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की तो आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हज़ारों के हिसाब से जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर कुछ और सेक्टर्स जैसे मीडिया को देखें तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एनिमेटर्स, एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स, इस तरह की सैकड़ों और हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं तो फिर भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ऑड जॉब्स की बात की जाए तो आप वेयर हाउस वर्कर के तौर पर, स्टोर कीपर के तौर पर, शिफ्ट सुपरवाइज़र के तौर पर आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ऑड जॉब्स के अंदर आप एज सिक्योरिटी एजेंट, एज सिक्योरिटी पर्सनल, एज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, किसी पिज़्ज़ा शॉप पे स्टोर पर्सन के तौर पर या किसी शॉप के अंदर आप सेल्समैन के तौर पर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले अपना एरिया देखना है, अपनी एजुकेशन को देखना है, आपकी एजुकेशन किस फील्ड में है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो साइकोलॉजी रिलेटेड जॉब्स देखिए। अगर आपके पास तालीम बिल्कुल नहीं है तो ऑड जॉब सर्च कीजिए। डिलीवरी बॉयज़ आप बन सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ जो पिज़्ज़ा शॉप्स जैसे मैंने पहले बताया उस पे काम कर सकते हैं, क्लीनर के तौर पे काम कर सकते हैं, ब्रिक लेयर के तौर पे काम कर सकते हैं और ऐसी कई ऑड जॉब्स हैं। कार वॉश के ऊपर जॉब्स अवेलेबल होती हैं, गैस स्टेशंस के ऊपर जॉब्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि आपने वो जॉब हासिल कैसे करनी है और उसके ऊपर वीज़ा कैसे हासिल करना है। तो सबसे पहले आप ये टाइप कीजिए कि स्पॉन्सर्ड जॉब्स इन लग्जमबर्ग। तो आपके पास कई वेबसाइट्स खुल जाएंगी विच आर ऑफरिंग स्पॉन्सर्ड जॉब्स, कि जिसके ऊपर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं और बगैर कोई खर्चा किए आप वीज़ा लगवाकर वहाँ पर जाकर काम तलाश कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो इंतहाई अहम हैं जहाँ पर आप जॉब्स तलाश कर सकते हैं, उसमें पहले नंबर पर workinluxembourg.lu ये वेबसाइट है। उसके बाद आप jobs.lu के ऊपर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। फिर मूवी जॉब MOOVI job.lu, फिर उसके बाद ग्लास डोर लग्जमबर्ग इंतहाई इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। फिर उसके बाद लिंक्डइन लग्जमबर्ग जो लग्जमबर्ग का अपना लिंक्डइन है उसके ऊपर। फिर इंडीड के ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं। फिर गोएथे इंस्टीट्यूट जॉब्स वो अवेलेबल हैं। फिर पोल
ویب سائٹ کے اوپر جابز اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف بڑی کمپنیز کے اوپر بھی جاب سرچ کر سکتے ہیں۔ اب وہاں کی کون سی ایسی بڑی کمپنیز ہیں جو ڈیلی بیس پہ جاب پورٹلز کے اوپر ایڈورٹائز کرتے رہتے ہیں مختلف جاب سیکٹرز کے اندر، تو سب سے بڑی کمپنی جو وہاں پر آپ کو سپانسرڈ جابز دے رہی ہے وہ ایمیزون ہے۔ ایمیزون میں سٹور کیپر کی بھی جابز اویلیبل ہیں، مینیجریل لیول پہ بھی اویلیبل ہیں، ہائرنگ اسپیشلسٹ کی جاب اویلیبل ہیں، اکاؤنٹ سیکشن کے اندر وہاں پر جابز اویلیبل ہیں، ڈسپیچر کی جابز اویلیبل ہیں۔ اسی طرح اگر فوڈ سیکٹر میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو فوڈلو کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر رائڈرز کی جابز اویلیبل ہیں۔ آپ اگر کسی فوڈ آؤٹ لیٹ کے اوپر ایز ویٹر کام کرنا چاہیں وہاں کی جابز اویلیبل ہیں۔ پھر بڑے ہوٹلز جیسے نووا ہوٹل ہے، اس طرح کے ہوٹلز کی ویب سائٹس پہ بھی آپ جا کر جاب سرچ کر سکتے ہیں۔ لزبن ہوٹل کے اوپر بہت ساری جابز آپ کو مل جائیں گی، اویلیبل ہیں۔ اس طرح لگزمبرگ کے اندر آپ ہوٹل سرچ کر کے بھی وہاں پر جاب تلاش کر کے سپانسرڈ جابز آپ اس پہ اپلائی کر کے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بڑی کمپنیز کی جیسے ایمیزون کی بات کی ہے تو دوسری ان کی بڑی کمپنی فریرو کمپنی ہے۔ یہ فریرو کمپنی معروف ہے، فریرو راچا جو چاکلیٹ بنانے والی کمپنی ہے، اس میں ڈسٹریبیوٹرز کی جابز اویلیبل ہیں، ڈسپیچرز کی اویلیبل ہیں، ڈرائیورز کی، سیکیورٹی گارڈز کی، پروڈکشن ورکرز کی جو اندر کام کر سکیں، مشین آپریٹرز کی، اس طرح کی جابز اویلیبل ہیں۔ تھوڑا ہائی اینڈ جائیں تو لکس ایئر جو لگزمبرگ کی اپنی ایئر لائن ہے، اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی سینکڑوں جابز اویلیبل ہیں، جس کے اندر جو ایئر ہوسٹسز ہیں یا ایئر ٹینڈرز ہیں آپ کے، ان کی جابز اویلیبل ہیں۔ کیریج ہینڈلرز کی جابز اس کے اندر اویلیبل ہیں۔ ٹکٹ کاؤنٹرز کے اوپر یا ویزا سیکشن کے اوپر جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جابز اویلیبل ہیں۔ پھر ان کے مختلف آفیسز پورے لگزمبرگ کے اندر موجود ہیں، ان آفیسز کے اوپر بھی وائٹ کالر اور گرے کالر جابز اویلیبل ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا کس سیکٹر سے تعلق ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو ہیلتھ سیکٹر اس وقت بوم کے اندر ہے۔ لوئر لیول سے بات کرتے ہیں کیئر گیونگ جابز، کوئی بھی میل نرسز یا فیمیل نرسز وہ ان جابز کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں۔ کیئر گیور فار ایلڈرلی کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ نائٹ شفٹ کے اندر 20 سے 25 یوروز آپ پر اور حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے مختلف ہاسپیٹل جو سارے گورنمنٹ ہاسپیٹلز ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ریڈیولوجسٹ جو ٹیکنیشنز ہیں، پھر اس کے بعد آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجسٹ ہیں، مشینری ٹیکنالوجسٹ ہیں، پھر ایم آر آئی اور جو سکینر مشینز ہیں ان سے ریلیٹڈ جابز بھی اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ ٹیکنیشین ہیں میڈیکل سائنس کے یا نرس ہیں تو بے شمار مواقع آپ کے لیے موجود ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کے لیے بھی انتہائی ہائی اینڈ جابز اویلیبل ہیں۔ اب انجینئرز کی بات کریں، سول انجینئرنگ وہاں پہ ایک وہ شعبہ ہے جو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس وقت کئی پروجیکٹس ان کے بڑے جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں، تو اس کے لیے انہیں سول انجینئرز کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر لگزمبرگ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ان کو مکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرز چاہیے۔ اب ہم کچھ ایسی جابز کی آخر میں بات کریں گے جو ہائی پیڈ ہیں لیکن گرے کالر جاب یا آڈ جابز کہلاتی ہیں، لیکن میں ان کو آڈ جاب نہیں سمجھتا، وہ ایک ہنر بیسڈ پروفیشن بیسڈ جابز ہیں اور جس کا ریٹ انتہائی زیادہ ہے لگزمبرگ کے اندر۔ تو اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو کارپینٹرز ہیں، پلمبرز ہیں، الیکٹریشنز ہیں، سینیٹری ورکرز ہیں۔ اب یہ جو جابز ہیں یہ کہنے کو صرف گرے کالر یا آڈ جابز ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ بڑی ہائیلی پیڈ جابز ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈی اے ای کا ڈپلومہ ہے اور اگر آپ الیکٹریشن ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈپلومہ موجود ہے جو شو کرتا ہے کہ آپ پلمبر ہیں، ساتھ آپ کے پاس
प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियनिंग का या कारपेंटिंग का एक्सपीरियंस मौजूद है तो फ़ौरन से वो आपको हायर करेंगे और आपके 4 आने नहीं लगेंगे। वीज़ा फीस भी वो प्रोवाइड करेंगे, टिकट भी वो प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर अकोमोडेशन और एक अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस की कई ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो घरों को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लम्बिंग सर्विस है, कारपेंटिंग सर्विस है, तो वो कंपनीज आपको हायर करती हैं और उसके बाद आपको उनके पास जिस क्यूरी का जो ऑर्डर आता है वहाँ पर आपको भेजते हैं। जाने के अलग से पैसे पर और अलग से पैसे। तो अब आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप आज से ही इन वेबसाइट्स को जो हमने आपको बताई हैं उस पर सर्च शुरू कर दें अपने एरिया से रिलेटेड और किन जॉब्स के अंदर आप कंफर्टेबली अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उन जॉब्स को सर्च कीजिए। एक अच्छा यूरोपास सीवी बनाइए, एक अच्छा कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर बनाइए और अप्लाई कीजिए। आपको 100% जॉब जो है वो सिक्योर होगी, मिलेगी। तो इस हवाले से कोई भी मज़ीद आपको मालूमात चाहिए, यूरोपास सीवी बनवानी हो, कवर लेटर चाहिए हो, मोटिवेशन लेटर चाहिए हो, तो आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात और लोगों तक भी पहुंच सके। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। चलो बाय।